नमस्कार श्रोता बंधु आसतु शुणा कटक जिला माहांगा ब्लॉक अंतर्गत जयपुर रुद्रनारायण बाबू तांकर सुंदर अनुभूति ठी लिखि पठाई जहाँकि मु आपण मानकु कहानी माध्यम रे कहूची। रुद्रनारायण बाबू गरीब ब्राह्मण परिवार दुई झियो आ गोटे पुओ को नहीं तांकर थिला परिवार किंतु दुख कष्ट रोग जंत्रणा तांको माड़ी बसी थाए। पुओटी को जेतेबेले 8 वर्ष होइथिला अजणा रोग रे आखि बुझीदेला आउ झियो दुईटी को नहीं तांकर परिवार स्त्री तांकर पुओ केमिति ठाकुर को डाकुथिला केमिति खेलुथिला नाचुथिला सेई कथा भाभी भाभी पुओ को झुरी झुरी आखि बुझीदेला स्त्री तांकर। दुई झियो को नहीं गाँ रे थिबा छोटिया शिव मंदिर पूजा करी जेउ अर्थ आसुथिला सेइथिरे दुखे कष्टे चली जाउथिले। बड़ झियो गौरी सुंदर देखिबाकू गोरा रंग सेइथिपई भलरे भलरे तार बाहाघर होईगला किंतु सान झियो पार्वती देखिबाकू टिके कला कला बोली कोठी तार बाहाघर ठीक होई पारु नथाए। सेई चिंतारे थांती रुद्रनारायण जेउठी पुओ घर लोक देखिबाकू आसंती खाई पी चली जाती। जेउ माने द्वितीय थर आसंती से माने एते टंका जौतुक मागंती जे रुद्रनारायण बाबूंको क्षमता बाहरे थाए। रुद्रनारायण बाबू हाथ जोड़ी से जगतर नाथ जगन्नाथ को जनाती, हे महाप्रभु एते कष्ट मते आउ देव मु आउ सही पारु नहीं, मो जीवन नहीं जाओ प्रभु मु आउ कष्ट सही पारु नहीं। झियोटी मोर कला बोली केते विभागर प्रस्ताव तार भांगी गलानी। अरे जगा तू तो कला तते तो सारा संसार भल पाउछि, तू परा कला कौड़ी तोर ए कला रंगरे परा जगत पागल एई लोक माने बुझु नाहंती काहेकि। छुआटीए जेतेबेले माँ गर्भरु जन्म होइथाए प्रथम एई कला रंगर आखिरे दुनिया को देखे आउ माँ तार कला टीपा लगाई दिए नजर न लागिबा पई आउ पढ़िला बेले एई कला सिलट ही तार प्रथम पाठ पढ़ा आरंभ करिथाए। आउ सेई कला सिलट ऊपर तोरी भली चक्का आखि बुलाई प्रथम पाठ पढ़ा आरंभ हुए। हेले ए समाज ए कला रंग को काहेकि एते घृणा करे। हौ रे जगा तू जहा करिबु तोरी भरोसा रे सब छाड़ी देली। एंतीरे दिन गुड़िक गड़ी चले बहुत कष्ट रे पार्वतीर गोटे जगार बाहाघर ठीक हैला। रुद्रनारायण टंका जोगाड़ लगी पड़िले गाँ साही भाई ठारू किछि टंका हाथ उधारी आनिले आउ निजर घर ढियोटी को मध्य बंधा रखीदेले। साहुकार पाखरे किछि सुना गहना तैयारी कले आउ 2 दिन रहिला झियर बाहाघर। पार्वती जेतेबेले जानिला ता बाहाघर पई बापा तार घर ढियो बंधा पकई देइछंती से कहिला बापा मो बाहाघर पई घर बिक्री करिदेल तुमे रहिबो केउठी। रुद्र बाबू कहिले मारे तो बाहाघर चिंता मोर तो बाहाघर सरीगले मु पूरी चली जीवी सेठारे मोर बड़ देउलिया बंधु अछि मु सेठी तारी पाखरे जीवन काटिदेबी तू जा सोइबु कही चलीगले रुद्रनारायण बाबू। रातिरे शोइले सकाळु उठिला पर नित्य कर्म सारी मंदिर पूजा करने को गला बेलू जानी पारिले मंदिर रे काली रातिरे सुना गहना सबू दान बाक्स सबू चोरी हो जाइछि। एई कथा रुद्र बाबू गाँ लोकन को जणाइले। गाँ रे सभा बसिला गाँ र मुखिया कहिले रुद्र नाना तुमे मंदिर पूजा करूछ मंदिर चाबी तुम पाखरे तेणु मंदिर चोरी केमिति हैला। गाँ लोक कहिले ए रुद्र नाना तांका झियो बाहाघर पई सबु सुना टंका चोरी करी नेइछंती तेणु तुमे ठाकुरंक सुना टंका फेराई दियो नहेले तुमको पुलिस रे दिया जीवो। रुद्र बाबू खाली आखिरु लुह झराई कहिले जगारे मोर आउ केते परीक्षा नेबु तू परा मोर बड़ देउलिया बंधु तो बंधु विपद रे तू रत्नवेदी रे केमिति बसी मुरुकी हसा मारुछु। से दिन तांको घरे आउ रोसई बास किछि हैला नाही। सकाळु पुणी गाँ लोक कहिले तुमे ठाकुर को सुना टंका न देले एई गाँ रु तुमको बाहर करी दिया जीवो। झियो बाहाघर आउ गोटे दिन रहिला ज्वाई घर लोक एई कथा जानी बाहाघर होई पारिबनी बोली कही बाहाघर भांगी देले।
ରୁଦ୍ରବାବୁ ଯେତେ ସଫେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ରୁଦ୍ରବାବୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖିଥିବା ସୁନା ଟଙ୍କା ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରେ ଦାନ କରି ଝିଅକୁ ଧରି ଚାଲି ଆସିଲେ ପୁରୀକୁ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ହେଲେ ବଢିଲା ଝିଅଟିକୁ ଧରି ରହିବେ କେମିତି? ଖାଇବେ କ'ଣ? ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପାଟିଏ ଲଗାଇଦେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାର୍ବତୀ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକଟିର ହାତକୁ 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ରୁଦ୍ରବାବୁ ସେଇଠୁ ଚନ୍ଦନ ଡଭାଟିଏ କିଣି ଜଗା ନାମ ଧରି ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଦେଇ ଯେଉଁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଲା ସେଇଥିରେ ଘର ଭଡ଼ାଟିଏ ନେଇ ରହିଲେ ବାପ ଝିଅ। ହେଲେ ମନ ତାଙ୍କର ବୁଝୁ ନଥାଏ। ଝିଅଟିର ବାହାଘର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଖାଇ ଯାଉଥାଏ। ସେ ସବୁଦିନ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ବେଳଠାରୁ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରି କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ। କିଛି ଦୋଷ ନ କରି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଚୋର ଆଖ୍ୟା ପାଇ ତୋରି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏଠି ଏଇ ବଢିଲା ଝିଅଟିକୁ ଧରି ଏଇ ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ପାରୁନି ରେ ଜଗା, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାଡ଼ ମୋର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତି ସେଇ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମଉଡ଼ମଣି କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। କୁହନ୍ତି, ତୁ ପରା ମୋର ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ, ତୁ ପରା ବନ୍ଧୁର ଦୁଃଖ ସହିପାରୁନା, ମୋ ଦୁଃଖ କେମିତି ସହିଛୁ? ତୁ ପରା ସେଦିନ ତୋର ବନ୍ଧୁ ସୁଦାମାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିପାରି ନଥିଲୁ, ତା ହାତରୁ ଖୁଦ ଭଜା ଖାଇ କାଳ କାଳକୁ ବନ୍ଧୁର ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଛୁ ରେ ଜଗା? ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ବାବୁ? ରୁଦ୍ରବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ରୁଦ୍ରନନା। ସେଇ ଲୋକଟି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ପୁଅର ଆଜି ବାହାଘର, ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ସାଙ୍ଗରେ ତାର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଝିଅଟି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ରୁଦ୍ରବାବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ସେଇ ଲୋକଟି କହିଲା, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମାଧବ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଝିଅଟିଏ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଅପମାନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ। ରୁଦ୍ରବାବୁ କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ? ସେଇ ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଟିକେ କଳା ଦେଖିବାକୁ। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ପୁଣି କଳା, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସାରା ସଂସାର ଭଲ ପାଉଛି। ଆମର କଳା ଗୋରାରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଆମ ପୁଅ ଏଇ ପୁରୀ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ବାହାଘର ନ ହେଲେ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବୁନି। ଆଉ ସେଇଦିନ ପାର୍ବତୀର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ବାହାଘର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ବାବୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ପୁରୀରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ମାଧବ ମହାପାତ୍ର କିଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ। ବାହାଘର ସରିଗଲା ପରେ ସେ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ସମୁଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଧବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ ବାହାଘରରେ ଆସିନାହାନ୍ତି? ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କ ସମୁଦି କହିଲେ, ସେ ତ ତୁମ ବନ୍ଧୁ, ତୁମ ସହିତ ଆସିବା କଥା। ରୁଦ୍ରବାବୁ କହିଲେ, ସମୁଦି ମୁଁ ପୁରୀରେ କାହାକୁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୋର ସେମିତି କେହି ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମୁଦି କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଲୋକ ଜଣକ କିଏ? ତା ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କ'ଣ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ମୋର ଝିଅର ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଲେ? ବାରେ ଜଗା, ତୋର ଏ କି ଅପୂର୍ବ ନୀଳା, କହି ହାତ ଟେକିଦେଲେ ସେଇ ଜଗାକୁ। ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲେ। ରୁଦ୍ରବାବୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଥିଲେ, ସେ ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କଟକର ଜୟପୁରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପାଖ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମନ୍ଦିରର ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଚୋରକୁ ଧରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଜିମା ଦେଲେ। ଗାଁର ମୁଖିଆ ପୁରୀ ଆସି ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ବାବୁକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ରୁଦ୍ରନନା ତୁମକୁ ଗାଁକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ, ତୁମକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ରୁଦ୍ରବାବୁ କହିଲେ, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର କାହା ଉପରେ ରାଗ ଅଭିମାନ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗାଁକୁ ଫେରିବିନି।
मोर तो बंधु अच्छी झियो जोई अछंती मु एठी बाकी जीवन तक काटिदेबी आपण माने जानतु। रुद्र बाबू को तांको झियो जोई कहिले बापा आम सांगरे चल आम घरे रहिबो। रुद्र बाबू कहिले तुमे जाओ भलरे रुह मु एठी अछि मझिरे मझिरे तुमको देखि आसीबी मु मो बंधु को छाड़ी कुआडे जीवी। झियो जोई चली गले। रुद्र बाबू जगा को डाकी सबु भक्त मानक मथारे चंदन लगाई दियंती आउ मन भरी चतुर्धामूर्ति दर्शन करंती सबुदिन अभड़ा खाती नीतिदिन केते सुख दुख तांको सुनांती केते सुख मिलुची तांको एथिरे आउ केतेबेले बसी भाबंती मंदिर रे चोरी हेबा ठारो माधव महापात्र साजी तांको झियर बाहाघर ठीक करिया पर्यंत सबु सेई कालिया ठाकुरंका नीला नीलामय सिए ता नीला किए बुझिबो से तो ता बंधु को साहाय्य करिवा पई केउ रूप रे आसीबो से ही जाने आउ मने मने कहंती बाहा बाहर मो बड़ देउलिया बंधु श्रोता बंधु रुद्रनारायण बाबूंकर यही अनुभूति केमिति लागिला आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबे आउ आपण माने जदि आपणक अनुभूति लेखि जणाइबे मु आपणक अनुभूति कहानी माध्यम रे मो चैनल रे देखाइबी। रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।